نماز پریت مسلمان سن خاطر ضروری۔ نماز اسلام دویم تو اہم رکن۔ نماز حکم چھنو صرف قرآن مجیدس منز بلکہ حدیث مبارکن اندر تے امیک تاکید آمت کرن۔ نماز ذکر قرآن مجیدس اندر بیشتر جائن۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیمس اندر فرماوان ایمان وال غابس پیٹھ ایمان انن اور بیچ نماز قائم کرن۔ نماز کریو قائم، زکات دیو اور بے کریو رکو کرن والن سیت رکو۔ نماز سیت صبر تو دعا سیت منگیو مدد۔ تمام نمازن ہز کریو حفاظت، خاص کر درمیانی نماز ہز۔ نماز مومنن پیٹھ مقررہ وقت ہیت فرض آمز کرن۔ میانی یاد خاطر کریو نماز قائم۔ اے گبرا نماز کرز قائم اور نیکن ہند دیز حکم۔ ایمان وال تم یم نماز خوشو سان پران۔ نماز بے حیائی تو برائیو نش رکاون۔ نماز قائم کرن والن ونیو خوشخبری۔ تم لوگ یم نماز قائم کرن تو بیچ زکات دیون۔ نماز کریو پابندی سان قائم۔ الغرض اس سارنی پزِ نماز قائم کرن تو اللہ تعالیٰ ست پنن رشتہ مضبوط کرن۔